भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा वंदे वंदे। माननीय मोदी जी तुम आगे बढ़ो, मोदी जी तुम आगे बढ़ो। जय। Mrs. Maria Fernandez to welcome Shri Rohit Monsrat, Mayor of the Corporation of City of Pinefield. I request Ms. Shraddha to welcome Mrs. Anjali Naik, ZP of Talegaon. I request Mrs. Teresa to welcome Shri Francis Silvera. I request Mrs. Estella to welcome Shri Keshav Prabhu. I request Ms. Samiksha to welcome Mr. Jalu Rosario, Sarpanch of Talegaon. I request Ms. Samiksha to welcome Shri Pramod Kamath. And Ms. Shraddha to welcome Shri Datta Redkar. Mrs. Maria to welcome Shri Sanjeev Desai. A round of applause for all the dignitaries on the day. Sarvani moठ्यान ताळो मारून आमच्या सोहळ्याच्या गेस्टांक वेलकम करचे. Good morning everyone. I'd like to extend a very warm welcome to BJP State President Shri Sadanand Sheikh Raude, Honorable Minister for Tourism and IT Shri Rohan Kaunte, Honorable Minister for Revenue, Labour, Science and Technology Shri Atanasio Monsrat, and all the other dignitaries present here today on the dais and in the crowd. We have gathered here to commemorate 8 years of our Modi government. These years have focused on Seva, Sushasana and Garib Kalyan. Quoting our Prime Minister Narendra Modi ji, ease of living is the right of every citizen. That is why furthering it is a priority of our government. The BJP government has successfully reached out and touched the lives of every individual through numerous schemes. The Antyodaya has served the poor and marginalized. Healthcare has reached 3.2 crore people through Ayushman Bharat Yojana. The government has also focused on ensuring farmers' welfare, youth-led development through economic reforms and various other programs. We are extremely grateful to our Prime Minister for supporting our government's development in all areas, especially infrastructure such as our national highways, bridges, Mopa Airport. With Narendra Modi ji at the centre and our Honorable Chief Minister Pramod Sawant leading our state, we are confident that the dreams and aspirations of all our ones will be met. Thank you so much. Maksa. From 1985 to 1986, she worked at the Batra Hospital. Promoted to the LHP Lady Health Visitor at Primary Health Center and back to the Primary Health Center Kolli in 2018. She has given endless service during the
Next up is Shri Yeshwant Madkaikar. Shri Yeshwant Madkaikar has endlessly served during the COVID times and through the Seva Samiti. A round of applause for our COVID warrior, Shri Yeshwant Madkaikar. Last 70 years, a very active farmer still keeps the enthusiasm fresh to keep up the traditional agricultural practices inherited. A resident of Shrividam, Narayan has carried out the business traditionally for his family. Last 50 years, he and his family have been carrying out this business. Still keeps the enthusiasm fresh to keep up the tradition of the fishing practice inherited from his forefathers. He is doing activities like Katalli, Magh and Rapon with traditional fishing canoe in the Zuari River. A round of applause for Narayan Shirodkar. Shri Akshay Punekar, a resident of Zoribad. Last 50 years, the Punekar family are suppliers of milk for locals and cooperative societies. Akshay has carried on this business. Mr. Lloyd Fernandez. A round of applause for Mr. Lloyd Fernandez. Mr. Narayan Huskaikar and Shri Mahadev Naik. एक लाख घेतलेलो तुका कितले पैसे मेळ्ळे 1 लाख फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट मेळ्ळो दुसरो मेळपाचो उरला ओके हो तुका 1 लाख मेळ्ळो दुसरो इन्स्टॉलमेंट मेळपाचो उरला फाटल्यान रिटर्न आजवेर केल्लो प्रधानमंत्री आवास मरे आनी कोणी तरी उबी रावली पळय फाटल्यान तूं कितले पैसे मेळ्ळे अटल आश्रय घेतलेली काय प्रधानमंत्री आवास योजना अटल आश्रय योजनेचे 1.5 लाख रुपया घर बांधपाक मेळ्ळे बरोबर बघा बस सगळे जाण ताळयो मारा देता आमकांय बी एप्लाय करपाक जाय त्या स्किमी म्हणून हांवें तांकां उबे रावपाक लायिल्ले एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय आमी ज्या स्किमीक इलिजिबल आसा त्या स्किमीक आमी फॉर्म भरपाक जाय प्रधानमंत्री आवास योजनेचे फॉर्म जो इलिजिबल आहा ते आमच्या पंचायतीन लिस्ट आसा किंवा म्युनिसिपालिटीचे इलिजिबल आसतले मेयर आनी तुमचो कावन्सिलर ताका संपर्क करात आमचे अटल आश्रय योजना जी आसा ताजे फॉर्म आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट ह्या हातूंतल्यान फॉर्म भरून मेळटा म्हाका एकूच सांग 12 रुपयाचो इन्शुरन्स कोणी कोणी घेतलो हातवेर करात 12 रुपया भरून इन्शुरन्स कोणी कोणी घेतला हातवेर करात वयर कर तुवें घेतला तूं घेतला तूं पयलीं उलयली आसता तुवें घेतला उबी राव 12 रुपया वर्साक कितें फायदो तुका 12 रुपया भरून फायदो कितें सांग कळोवंक जाय लोकांक कितें जालें जाल्यार कितले पयशे फाटल्यान मेळटले 2 लाख रुपया मेळटले प्रधानमंत्री बीमा योजना 330 रुपया कोणी भरल्या न्ही तुवें भरल्या दोनूय 330 भरल्या आनी 12 रुपयांनी भरल्या बाकीच्या लोकांक आपल्या फॅमिलीची चिंता ना बस माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी चुकोन जर कितें जालें आपल्या फॅमिलीक आपली म्हटल्यार ते दीस येता आनी 12व्या दिसा येता बरोबर काय न्ही आपल्या फाटल्याची चिंता कोण करतलो आपुणूच करपाक जाय म्हणून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन प्रधानमंत्री बीमा योजना काढल्या आम्ही फक्त बँकेन ज्या बँकेन आमचो अकाउंट आसा नॅशनलाइज बँकेन तेका सांगपाक जाय प्रधानमंत्रीचो तो इन्शुरन्स कर म्हणून वर्सांतल्यान एकदाच
350 रुपया कट केले वयतले. 350 न्ही, 330 आणि 40 आणि 42. 342 रुपया एकदाच तुमचे कट जातले. चुकून कितें तरी जालें, नॅचरल डेथ जावं किंवा एक्सिडेंटल डेथ जावं, आपल्या फॅमिलीक आमी सेक्युअर्ड करता. आपल्या भुरग्यांक 2 लाखाचो चेक घेवन डायरेक्टली बँकेचो मॅनेजर त्याच्या घरा कडेन वयता. आमी सदांच, आमकां केन्नाच कोणाक खबर नासता कोणाक कितें जातलें, बट तरी सुद्दां आपल्या फाटल्यान जर आमी चिंता करतले आसात जाल्यार आमकां प्रधानमंत्री विमा योजना हाचो फायदो आमी सगळ्या लोकांनी घेवपाक जाय. हाजे फॉर्म सगळे ज्या बँकेन तुमचो अकाउंट ओपन आसा त्याच बँकेन तेजे फॉर्म अवेलेबल आसा. सोमार दीस वचून परवा सगळ्यांनी कोणी इन्शुरन्स करूंक ना. ज्या बँकेन तुमचो पगार येता, ज्या बँकेन तुमचे गव्हर्मेंटाच्या स्किमीचे पयशे येता, तितके पयशे भितरले फक्त वर्सांतल्यान एकदा कट जातले, दर म्हयन्याक न्हू. परत सांगता हांव, आनी हे करप गरजेचें आसा आनी ते तुमी करचे. आयच्या निमित्तान मुद्दाम तुमकां सांगपा खातीर म्हणून हांगा आयला. आनी तिसरी योजना, पेन्शन कोणाक जाय आदवेर करात. 60 वर्सां जाल्या उपरांत गव्हर्मेंट जशी पेन्शन दितालो पळय न्ही, कोणाक पेन्शन जाय आदवेर करात. पेन्शन जाय काय नाका आदवेर करात. कोणाक जाय तें करा. कोणाक नाका पेन्शन, जाय पेन्शन जाय. हांव परत सांगता तुमकां, जेचे वय 18 पासून 40 वर्सां पर्यंत आसा ते अटल पेन्शन हाच्या अंतर्गत पेन्शन मेळपाक एलिजिबल आसा. तुम्ही जर आता 100 रुपया भरले जाल्यार तुमकां 60व्या वर्सा 1000 रुपयाची पेन्शन मेळटली. तुम्ही 200 रुपया भरले जाल्यार तुमकां 2000 रुपयाची पेन्शन मेळटली. त्या खातीर आता आपूण जितके भरता तितकेच तुमकां परत गव्हर्मेंट इन रिटर्न दिता. म्हणून बाकी कोणूच म्हणजे फक्त सरकाराचीच 2000 रुपया 60 वर्सां जाले काय मेळटले म्हणून रावू नाका. अटल पेन्शन योजनेच्या अंतर्गत जेचे वय 40च्या सकयल आसा, जो अनऑर्गनायज्ड सेक्टरात काम करता, म्हणजे मागीर तो फॅक्टरीन आसूनी, इंडस्ट्रीन आसूनी किंवा प्रायव्हेट सेक्टरान आसूनी, कोणूय आसूनी, तेणी आज जर म्हयन्याक 500 रुपया भरपाक लागलो जाल्यार ताका तेच्या आफ्टर द एज ऑफ म्हणजे रिटायरमेंट एजी उपरांत दर म्हयन्याक 5000 रुपया पेन्शन येतली. आमी आतांचोच विचार केलो म्हणून जायना, आमी खूब फुडलो विचार करपाक शकता. अशे विजनरी नदरेचे आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विविध स्किमी काडल्या आनी ह्यो सगळ्यो स्किमी नो युअर स्कीम ह्या आमच्या पोर्टलाचेर जर तुमी वचात 121 योजना आसा. तुम्ही आमच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर, म्हाका दिसता आमच्या तालिगांवांनी खंय तरी आसतलें जे कॉमन सर्व्हिस सेंटर आसा, तुमकां सगळ्यो फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे फक्त जे पयशे भरपाक जाय तितकेच भरले वता, ते तुमकां करून दिले वता. आनी म्हणून तर आमी सगळ्यांनी ह्या सगळ्या योजनांचो फायदो घेवपाक आपलो आज जे 12वी शिकलेले भुरग्याक तरी नो युअर स्कीम हाजेर चल, तुका फुडली तुजी स्कॉलरशीप सुद्दां खंय मेळटली, म्हणजे तूं खंयच्या स्किमीक एलिजिबल आसा ते सुद्दां तुका नो युअर स्कीम ह्या पोर्टलाचेर कळटा. आमच्या सगळ्या भुरग्यांक तांचे ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन हे शिकपाक सगळी स्कॉलरशीप सरकार, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार 100% स्कॉलरशीप दिता. ओबीसी, एससी, एसटी, इवन दो जनरल कॅटेगरीतल्या मनशाक इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन म्हणजे जो जनरल कॅटेगरीन आसा, ज्याचे इन्कम 8 लाखाच्या सकयल आसा, ताकाय बी आमी इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनाच्या अंतर्गत ताकाय आमी पेन्शन दिता. हाज्या व्यतिरिक्त हांव मुद्दामून ईश्वर प्रभूक सांगता की नॅशनल सफाई कर्मचारी कमिशन जे आमच्या सोशल वेलफेअराच्या अंतर्गत आमी काम करता, ताजो सेपरेटली जे सफाई कर्मचारी आसा तांकां घर बांदपाक आमी पयशे दिता. जाल्ल्या भुरग्याकूय बी हांगा आमी ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करून दिता. आमी हांगासर शेतकाराक कृषी कार्ड दिता आनी थंयसर ताका हेल्थ कार्ड, DDSSY कार्ड दिवपाची आमी खंयसरूच म्हणजे कमी पडना तें कार्ड ताका दिता. अशा पद्दतीचे माननीय मोदीजीच्या ह्या सरकारात आमी सगळ्यांनी म्हणजे म्हाका दिसता मोदीजीक तेंको दिवपा खातीर एकूच घोशणा दिवया आनी मागीर म्हाजें भाशण हांव सोंपयता. दिवया काय नाका?
भारतीय जनता पार्टीचा तसे धावचना हात वयर करून सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा वंदे वंदे माननीय मोदी जी तुम आगे बढ़ो मोदी जी तुम आगे बढ़ो जय हिंद देव बरे करो।